मते सबुठु जबरदस्त एंट्री लागला तांकर से किछि नुआ करिया चेष्टा करचंती। हेलो फ्रेंड्स, मूवी जतर आ गोटे एपिसोड को धमाकेदार एपिसोड को आपण मानकु स्वागत। तो आज हम रिव्यू करबा चैलेंज ट्रेलर रो। तो चैलेंज ट्रेलर रो लॉन्च इवेंट हेतिला रविवार दिन। तो आमे रविवार दिन टोटल अपेक्षा करथि रविवार दिन 6टा बेले ट्रेलर लॉन्च इवेंट हेतिला। तो राती 7:30 8टा बेले तो आसी जा कथा। सोमवार भी हे गेला, मंगलवार राशि दिन 12टा रे रिलीज होडा माने प्रमोशन कोन किम होची हम एक्चुअली जानि परना। फिल्म आ 2-3 दिन रहला किंतु प्रमोशन ए भल ढंग होची। जा फिल्म रिलीज 26 तारिख आउ चारिधाम अच्छी 25 तारिख रे आउ चैलेंज आछि 26 तारिख रे। तो पाखा पाखी गोटे दिन डिफरेंस सब आछि फिल्म। तो चैलेंज रो ट्रेलर हम रिव्यू करिया। चैलेंज ट्रेलर केमति लागला कोन लागला तो ता पूर्वरु चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु। आउ स्क्रीन आपण मन देखि परथे माने आपण माने वीडियो देखचंदी हेले सब्सक्राइब करना। तो वीडियो देखचंदी एन्जॉय करचंदी हेले सब्सक्राइब गोटे गोटे कर दियंतु। तो चैनल को सपोर्ट करंतु। सपोर्ट करले हमें आउरी भलो भलो वीडियो बना पे मोटिवेट होबु। तो चैलेंज ट्रेलर हमें जदी फर्स्ट रिव्यू करबा स्टार्टिंग रो आगे भाई भौणी को संपर्क देखेला। तो देखले जेमिति फर्स्ट स्टार्टिंग होला भाई भौणी को कहानी रो। तो जेडिंग कर भाई सानो भाई होछन बॉबी मिश्रा जे हिंदी एक्टर जेडिंग। तो मतलब जो बॉबी मिश्रा ताको आदित्य को भौणी को किडनैप कर दे। जेडर सानो भाई तो गुंडा से भी देखैतले किछ गोल्ड भी थिला से स्मगल भी करंती। तो से बाबूजान को मामू जे हेबे बोते से हां से ताकर भी स्मगलिंग रो किछ काम अछि। ने जे पर आपण देखि परथे जो पोस्टरटा आपण देखंतु ए सर्टिफिकेट पाइछि माने ए सर्टिफिकेट माने केवल एक्शन अछि आधरे भरपूर रही एक्शन अछि। आउ ए सर्टिफिकेट पाइछि माने 2 मिनिट 2 घंटा 52 सेकंड रो फिल्म अछि। आउ ए सर्टिफिकेट पाइछि तो ओडिया फिल्म रे ए सर्टिफिकेट पाए बहुत बड़ कथा। तो एक्शन सेही ढंग रहइबो। ए सर्टिफिकेट माने 18 वर्ष तळगु नाही तो सेही भल ढंग रे एक्शन तो ट्रेलर रे जेति देखले एक्शन तो भरी एक्शन भरी रहछि। किंतु गोटे जिंस हम कहबी ट्रेलर एते लंबा करिया नथिला सेटा बेटर हेतला नल आउ 30 सेकंड कि 35 सेकंड कट कर देथिले बहुत बढ़िया हेतांदा काइना 3 मिनिट 20 सेकंड बहुत बड़ा हे। आ गोटे कथा ट्रेलर को जेतला हम एन्जॉय करथिलु से गीतडा जो पके देले सेटा टिके माइंड को हां ये करला अवॉइड कर देला। ट्रेलर रे पूरा सीरियस चलथला बेले गीतडा पकेबी कि दरकार नथला काइना ट्रेलर जे माने सब ये करथि किंतु ताकू टिके मूवी ने कि 2 मिनिट 2.5 मिनिट ट्रेलर तले बेटर हेतंदा। आउ किछि स्टोरी सरप्राइज थाउ हम चाहू पुकिंदर अछंती कारण आउ सब एक्टर अछंती कारण पण्डा अछंती ट्रेन एलिना थिले। तो आई थिंक से भी तांको भी किडनैप करि पारंती कि आउ जो विलन भी गोटे बाहरले तांगना भैरव जे बाहरले जे सी भी गोटे विलन सबुठु जबरदस्त एंट्री लागला तांकर जो ट्रेन भीतर जो बाहरिले गोटे धुआं करिकि सेटा बहुत अट्रैक्ट करला तांको। तो ट्रेलर पूरा जबरदस्त लागुची तार माने खास करी बीजीएम टा बढ़िया लागुची। आउ तापर क्रिस्टियन ग्रेवियर जेमति टीजर याकर एक्शन बहुत बढ़िया लागुची। एक्शन जो जो एंगल में शूट हेछि ना बहुत सुंदर भाबर शूट हेछि। तो ओडिया मूवी रे तो ट्रेन तो बहुत ट्राई करछन माने ओडिया फिल्म इंडस्ट्री को बहुत आगु न आगु ओडिया फिल्म को बहुत अप्रूव न काइना गत दशहरा जेमति आपण देखथिबे बाहरला विलेन मूवी। तो विलेन मूवी रे बहुत ट्राई करथिले किंतु सेमति व्यवसायिक सफलता पाइ नथला काइना बाहर रिलीज हे नथला। हम सेही कथाटा पुनी रिपीट करिवो माने ओडिसा रे खाली रिलीज कले हबना जे ओडिसा बाहर रिलीज करा दरकार आ एको प्रमोशन प्रबल दरकार ए टाइप रो मूवी को प्रमोशन कारण तमे के त बहुत प्रमोशन त तमे किछ करि ही ना मूवी रे आसी डेट हे गेलानी आ 2 दिन पर थिएटर पडिबो हॉल पडिबो तापर ट्रेलर टा एते दिन गैप माने 2 दिन पूर्व ट्रेलर टा केमि छडा मूवी जानि परने काइना दुख लागुच काइना ये चैलेंज मूवी को हमें बहुत ये बहुत आउ ये भी गोटे बड़ बजेट मूवी याको निहाती प्रमोशन करे दरकार। आउ ट्रेलर जहा भी गोटे वीक तो नो आउ 10 दिन पूर्व भी रिलीज करा था। तुम देखो बॉलीवुड साउथ रे मूवी रिलीज होबा को 10-15 दिन पूर्व ट्रेलर छादी मूवी हाइप टा बने रखिया किंतु एठी ट्रेलर माने लॉन्च होची 6-5 दिन पूर्व ट्रेलर YouTube रे छडा 2 दिन पर पूर्व रे विलेन भी हम YouTube चैनल तो खोले नथिला तादर भी मु एई विषय रे टिके दुखित थिली कि विलेन रो जो थिएटर रे पड़ला से मूवी सेही न टाकर ट्रेलर छडा होची माने बहुत दुखर कथा काहे ना एते पाखर ट्रेलर टा छाडिया कोन दरकार ट्रेलर टा पूर्वरु छाडी के फिल्म रो हाइप टा को बना दरकार प्रमोशन करिया निया दरकार। केन मते गोटी दुख लागुची मूवी रो बजेट होची बहुत बड़ इनकम करिया खले बहुत कष्ट करिया पड़ो प्रमोशन दरकार प्रमोशन दरकार मूवी आउ ओडिसा छाडी के ओडिसा बाहर भी अधिक रिलीज करा दरकार। ओडिसा तो रिलीज सहित ओडिसा बाहर रिलीज करा दरकार नहले माने मूवी को सक्सेस पाए खले बहुत कष्ट करिया पड़िबो। आउ बड़ा बजेट मूवी जेहेतु तो एक्शन मूवी ए रेटेड मूवी माने ताको आउरी भलो प्रमोशन भी दरकार पड़िबो। ओवरऑल किंतु ट्रेलर टा भल लागिला ट्रेलर आडो का ट्रेलर भल लागिला किंतु प्रमोशन पय हमके दुख लागुची
ପ୍ରମୋସନ ଟିକେ କମ କାରଣ ଭଲ ମୁଭି ହେଇକି ବି ଇନକମ୍ କରି ଯଦି କେହି ମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓ, କାହିଁକି ନା ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉଟା ବି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ କଥା କହୁଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ନିହାତି ଆଗେ ପ୍ରମୋସନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ ଟା ବହୁତ କମ ଦେଖୁଛୁ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ପ୍ରମୋସନ ଟିକେ ଜବରଦସ୍ତ ହବା ଦରକାର। ହଁ ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା ଟାଇମରେ ଆସିଥିଲେ, ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଥିଲୁ, ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଆସିଥିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଟାଇମରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ତ ଆଶା ଅଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ରିଲିଜ ସହିତ ଓଡିଶାର ମାନେ ଭାରତର ସବୁ ଜାଗାରେ ରିଲିଜ କରିବେ ଆଉ ଭଲ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ରିଲିଜ କରିବେ। ତ ଆମେ ଗୀତ ବି ଦେଖିଲେ, ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବି ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସେ ଗୀତର ଯୋଉ ଲୋକେସନ ସୁଟ ହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମନାଲି ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତାପରେ ବଡ ବଡ ତାଜମହଲ ଟାଇପ ର ଅଛି। ତ ସେ ଲୋକେସନ ଗୁଡା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଗୀତ ଯେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ସବୁ, ଯୋଉଟା ଦୁଲଦୁଲି ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ବଢିଆ ଆଉ ଭାଙ୍ଗ ଗୀତ ବି ବଢିଆ, ଗୀତ ସବୁ ବଢିଆ ଅଛି, ଟ୍ରେଲର ବି ବଢିଆ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ମାନେ ଟ୍ରେଲର ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଟ୍ରେଲର ରେ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଲିଆନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖେଇଲା। ତାପରେ ଟ୍ରେଲର କେବଳ ଭିଲିଆନଙ୍କର ହିଁ ଦେଖେଇଛି, ଅର୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କର ଫାଇଟ୍ ସହିତ ଭିଲିଆନଙ୍କର ଇଏ ସବୁ କିଛି ଡାଇଲଗ ସବୁ ଦେଖେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଭିଲିଆନକୁ ବେଶୀ ଇଏ କରାହେଇଛି କଣ ପାଇଁ, ଯଦି ଭିଲିଆନକୁ ଫିଲ୍ମରେ ବେଶୀ ମାନେ ବଡ ଆକାରରେ ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ହିରୋ ବି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯିବ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ମତେ ଲାଗିଲା କି ଭିଲିଆନକୁ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ରକମ ଦେଖାଇଛି। ଆଉ ବିଜିଏମ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର କଲର ଗ୍ରେଡିଂ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭିଏଫଏକ୍ସ ଯୋଉ ସବୁ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଫିଲ୍ମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ନିହାତି। ତମେ ଦେଖିପାରୁନ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଟ ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକେସନ ସୁଟ ହେଇଛି, ମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସୁଟ ରେ ମାନେ ଓଡିଶାରେ ସୁଟ ହେଇନି, ଓଡିଶା ବାହାରେ ବି ସୁଟ ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ସବୁଠି ଲାଗିଲା ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ବହୁତ ବଢିଆ, ସେଟା ଓଡିଶାରେ ସେମିତି ହେଇନି। ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଏତେ ଫାଇଟ୍ ବିଲକୁଲ ବି ଫାଇଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନାହିଁ କି ଇଏ ଯୋଉ ଏଙ୍ଗେଲ ସବୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ ଫାଇଟ୍, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଲାଗିଲା। ଆମ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଟ୍ରେନ ଫାଇଟ୍ ନଥିଲା, ସେଇଟା ତ ଅର୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ଭିଲେନ ମୁଭି ହଉ ଇଏ ମୁଭି ହଉ, ସେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲା ଭିଲେନ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ଅଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଇନକମ୍ କରିବ ବୋଲି। କାରଣ ଇଏ ମୁଭିଟି ବି ନିହାତି ଇନକମ୍ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ପୂର୍ବ ମୁଭିଟା ତ ଭଲ ଚାଲିନଥିଲା, ତା ବଜେଟ ବି ବଡ ଥିଲା। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି କାରଣ ହଉଛି ଓଡିଶା ବାହାର କୋଉଠି ରିଲିଜ ହେଇନଥିଲା, ତ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ନିହାତି ଓଡିଶା ବାହାରେ, କାହିଁକିନା ଓଡିଆ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଓଡିଶା ବାହାରେ ସବୁଆଡେ ରିଲିଜ କରନ୍ତୁ, ପକାନ୍ତୁ, ଶୋ ପକାନ୍ତୁ, ଲୋକ ଦେଖିକି ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ, ଆହୁରି ଶୋ ବଢିବ। ସେଟା ତା ବ୍ୟବସାୟ କରୁ, ତା ବଜେଟ ଉଠଉ, ତ ଅଧିକ ବଢିଆ ମୁଭି ବି ହଉ, ମୁଭି ବଢିଆ ସହିତ ଇନକମ୍ ବି ଭଲ କରୁ। ତ ଆମେ ତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିଚାଲିଛୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭିକୁ। ତ ଇଏ ମୁଭିକୁ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ତ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଆମେ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକି, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଭଲ ମୁଭି ହଉ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁ, ଅର୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ବି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଭି ସବୁ ବନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆକ୍ସନ ସିନ୍ ଗୁଡା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କରି, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାୟଲଗଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଥାଉ, ଡବଲ ଗୋଟେ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିଟା ଟିକେ ଜଣା ପଡୁଛି, କାରଣ ଟ୍ରେଲରଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେହେତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିଟା ଜଣା ପଡିବା ସହିତ ଆଉ ଯୋଉ ଅଲଗା ଇଏଟା ରହିଲା କି ଅଲଗାର କିଛି ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବୋଲି ଥାଉ। ଯବାନରେ ଦେଖିଥିବେ କି ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା, ତ ସେଟା କଣ ଲୋକ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ୍ ମୁଭି, ତ କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ ଥାଉ ଆମ ପାଇଁ ବି, କାହିଁକିନା ଟ୍ରେଲରଟା ଦେଖି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟା ଜଣା ପଡୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ସେଇଟାକୁ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବେ, ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ଚାହୁଁଛୁ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ପାଉ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସବୁ ଟିମକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଓଡିଶା ବାହାରେ ରିଲିଜ କରାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତି ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଟ୍ରେଲରଟା ବହୁତ ଧମାକେଦାର ଥିଲା, ବିଜିଏମ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ଆକ୍ସନ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ତ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା। ତ ସଫଳତା ପାଇବ ବୋଲି ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଫିଲ୍ମକୁ। ତ ଭିଡିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଧମାକେଦାର ଏପିସୋଡରେ। ମୁଭି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।